ሰላም እንደምን ቆያችሁ። ዛሬ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መተናል። የዛሬ ቪዲዮአችን ከ12ኛ ክፍል የተወጣጡ ማለትም ከዚህ በፊት በኢንትራንስ ኤግዛም ላይ የተጠየቁ ጥያቄዎች ወደፊትም ይጠየቃሉ ብለን ያሰብናቸው ጥያቄዎች ለእናንተው ይዘን መተናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ማንኛውም ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፍ አድርጉልን። የእናንተ የዛሬ አስተያየት የነገ የኛ ስራ ይሆናልና ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እናመራለን። አንደኛ, what do you call structures that have the same evolutionary origin even though they may now have different structural makeup of functions? A. endemic, B. analogous, C. homologous, D. indigenous. ምንድነው ጥያቄው እያለ ያለው? ምን አይነት ስትራክቸር ነው ያላቸው? ተመሳሳይ የሆነ ኢቮሉሽናሪ ኦሪጂን አላቸው፣ ነገር ግን በዛ ባላቸው ስትራክቸር ዲፈረንት ወይም የተለያየ የሆነ ፋንክሽን ነው ሜክ የሚያደርጉት ወይም የሚሰሩት እና እንደዚህ አይነት ስትራክቸር እና ፋንክሽን ያላቸው ሁለት ምን እንላቸዋለን ነው የሚለው። what will be the answer? ኢንደሚክ ነው፣ አናሎጂየስ ነው፣ ሆሞሎጂየስ ነው፣ ኢንዲጂነስ ነው? the answer is ሆሞሎጂየስ ነው አይደለ? የአናሎጂየስ ሲሆን የአናቶሚካሊ ብቻ ሲም ሲሆን ነው። ሆሞሎጂየስ ሲባል which means the same የሆነ ስትራክቸር አላቸው፣ ነገር ግን በዛ ስትራክቸር ሜካፕ የሚያደርጉት ፋንክሽን የተለያየ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ, rust can be produced by keeping rocks and grains at corner of a room. Which line of thinking supports this statement? A. Darwin evolution, B. spontaneous generation, C. alternation of generation, D. sexual reproduction. What will be the answer? ራትስ በምንድነው ፕሮዲስ እየተደረገ ያለው? ኪፒንግ ራግ፣ ይሄ የቆሻሻ የሆኑ ስጋጃ ምንድነው አለ አይደል? በዛ ፕሮዲስ የተደረገ ነው። እንዲሁም ግራንስ ኦፍ ኮርነር ኦፍ ሮም፣ ግራንስ በተመሳሳይ ደግሞ በኮርነር ኦፍ ሩም ላይ ነው ፕሮዲስ የተደረገ ያሉትና ይህ እንዳጠቃላይ ምን እንለዋለን? ምን ጄነሬሽን ነው እንለዋለን? ኤ ዳርዊን ኢቮሉሽን፣ ቢ ስፖንታኒየስ ጄነሬሽን፣ ሲ ኦልተርኔሽን ኦፍ ጄነሬሽን፣ ዲ ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን። ታንሰሪስ ቢ ስፖንታኒየስ ጄነሬሽን ነው አይደል? ያ ስፖንታኒየስ ደግሞ ስንመጣ ከነን ሊቪንግ ቲንግ ወደ ሊቪንግ ቲንግ ስፖንታኒየስሊ ጄነሬት ያደርጋሉ ብሎ ነው ስፖንታኒየስ ጄነሬሽን የሚያስቡት። ኦልተርኔሽን ጄነሬሽን፣ ሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ደግሞ ይሄኛውን ዲፋይን ያደርጉልን። ሶ ታንሰሪስ ቢ ስፖንታኒየስ ጄነሬሽን ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ, what is the specific name of biological scientists who do research that tries to find evidence of life on Earth, planet or in the solar system? A. neurobiologist, B. paleobiologist, C. astrobiologist, D. biographer. ስፔሲፊክ ኔማቸው ምንድነው? ስራቸው ነው እዚህ ጋር ማየት ያለብን። ስራቸው ምንድነው የሚሰሩት? who do research that tries to find evidence of life፣ የኤቪደንሳቸው ወይም የላይፍ ኦር የህይወት ያለው ነገር ኤቪደንስ ሲሆን ትራይ የሚያደርጉ በደንብ አድርገው ሰርች የሚያደርጉ ኦን ሶላር ሲስተም፣ እንደ ሶላር ሲስተም ነው እነዚህ ትራይ የሚያደርጉት። ምንድናቸው እነዚህ? ሲ አስትሮባዮሎጂስት ናቸው አይደለ? ያ ኒውሮባዮሎጂስት ስንል ስለ ነርቭ ነው የሚያጠኑት። ባዮግራፈር ስንል ስለ አንድ ሂስትሪ ነው የሚያጠኑት። እንደዛ እያሉ የራሳቸው ፋንክሽን አላቸው። ግን when it comes to astrobiologist research that tries to find evidence of life on earth planet in the solar system የሚለው ጀስት አስትሮባዮሎጂስቶችን ኢንዲኬት ያደርጋል ማለት ነው። አራት, why are mutations considered important in evolution? A. they are usually related to the environment. B. they contribute to new versions in organisms for species migration. C. they are always beneficial. D. they become cost to the organisms. What will be the answer? The answer is B ነው አይደለ? ያ they contribute to new versions in organisms for species migration. C. the best answer. ሚውቴሽን የሚለው ነገር ምንድነው? ክሬት ጄኔሪክ ቨርዥን ከጄኔቲካቸውን ቫሪዬሽን ወይ ልዩነታችን ይኖር ክሬት ያደርጋል። which is the raw material for evolution። ይህም ለኢቮሉሽን እንደ ሮ ማቴሪያል እንደ አዲስ ጥሬ ዕቃ እንደ ሮ ማቴሪያል እንደ ሮ እንትን እንጠቀማለን ማለት ነው። some mutations are beneficial, some are harmful, many are neutral። ሚውቴሽን በራሳቸው ብዙ ውስጥ ይከፈላሉ አይደል? አንደኞቹ ሚውቴሽኖች ቤኔፊሻል ናቸው፣ ሌሎቹ ሚውቴሽን ደግሞ ሃርምፉል ናቸው። ሶስተኛው ሚውቴሽን ደግሞ ጀስት ኒውትራል ናቸው ማለት ነው። አምስተኛ, which of the following pairs are analogous structure?
A. The human arm and the front leg of the moth. B. The front leg of frog and the wing of bat. C. The wing of bird and the wing of butterfly. D. The wing of a bat and the wing of a bird. What will be the answer? አናሎጂ ስትራክቸር አለ። አናሎጂ ስትራክቸር እና ሆሞሎጂ ስትራክቸር ልዩነት አላቸው። ሆሞሎጂ ሲባል ተመሳሳይ የሆነ ፋንክሽን ያላቸው ተመሳሳይ የሆነ ስትራክቸር ያላቸው ግን ዲፈረንት ፋንክሽን የሚጠቀሙበት ነው። አናሎጂስ ደግሞ ስንጠቀም ምንድናቸው? ተመሳሳይ ፋንክሽን ተመሳሳይ ስትራክቸርም ሲኖራቸው ነው። ሶ when come to here the answer is C ነው አይደል? ያ thing of the bird thing of butterfly ሁለቱ ዊንጋቸው ምንድነው የሚያደርጉበት? ፍላይ ነው የሚያደርጉበት። ለምሳሌ need the human arm in the front leg of a mule ነው። ሁለቱም ያኛው ሙሉ ሂውማን አርም ጀስት ለጅነት የሚጠቀመው ፍሮንት ሌግ ኦፍ ሙሉ ለምንድነው የሚጠቀሙት? ለመጓጓዣነት። ሶ ፋንክሽናቸው የተለያየ ነው ግን ተመሳሳይ ስትራክቸር ያላቸው። ወደ ዲ ስንመጣ the wing of a bat and the wing of a bird ይላል። ባት ላይ ያለው ዊንግ አላት ትንሽ እንደ ዊንግ የምትመስል ነገር። እሱ እንደምንድነው የሚጠቀሙት? ላይክ እንደ እጅ ምናምን ነገር ነው የሚጠቀሙት አይደለ? ግን when it comes to the wing of bird they try to by the wing flying ነው የሚያደርጉበት። ስለዚህ አናሎጂየስ ስትራክቸርስ ምንድን ናቸው? ተመሳሳይ የሆነ ሲሚላር ፋንክሽን። ስድስት which of the following change during human evolution contribute most to the evolutionary success of human species? Which of the following change during human evolution contribute most to the evolutionary success of Homo sapiens? A. Proportionately big brain size to body mass and upright body posture. B. Big body part and big overall body mass with physical strength. C. Long legs, arms and more upright body posture. D. Fast running ability and physical strength. What will be the answer? The answer is A ነው አይደለ? ያ proportional big brain size to the body mass and upright body posture. ሆሞ ሳፒያንስ ከሆሞ ኢሬክተስ ወይም ሆሞ ሃቢልስ የሚለየው ዋነኛው ምንድነው? ሳይዝ ብሬን ሳይዛቸው ምንድነው? ቢግ ነው። at the same time upright body posture ያላቸው ማለት ነው። 7 Woodlick are observed avoiding light and heat by quickly moving to moist and darker area. Which behavior helps them detect difference in light intensity and move to the darker and moist part of the habitat? A. Instinctive learning. B. Negative phototaxis. C. Positive phototaxis. D. Imprinting. What will be the answer? What will be the answer? The answer is B. Negative phototaxis አይደለም? ያ ኔጌቲቭ ፎቶታክሲስ የሚለው ኢንሙቭመንት አዌይ ፍሮም ላይት ከላይት ምንድነው የሚያደርጉት? ሙቭ አውት ያደርጋሉ እና ፕሪፈር የሚያደርጉት ዳርክ ኤሪያዎችን ሞይስቸር ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው ማለት ነው። ሶ ኔጌቲቭ ፎቶታክሲስ። ፖዚቲቭ ደግሞ የማኑ ኔጌቲቭ የማን ተቃራኒ ነው? ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። 8 Choose the one that had the least contribution to human evolution. A. Development of bipedalism. B. Adaptation to flight. C. Attaining opposable thumb. D. Increased brain size. What will be the answer? The answer is B. Adaptation to flight. Yeah. Development of bipedalism, attaining opposable thumb, increasing brain size. እነዚህ ሁሉ ስሮ human evolution ስሮ ፕሬድ የመጡ ነገር ናቸው ይላል ሳይንሱ። when it comes to adaptation to flight like human evolution ላይ የለበትም ማለት ነው። 9ኛ What does an evolutionary selective pressure that act around the mean do? A. It stabilizes. B. It terminates. C. It converges. D. It disrupts. What will be the answer? The answer is A. It stabilizes የሚለው the best answer ነው ማለት ነው። 10ኛ In his theory of evolution, the cause of each of the following concepts was missing in Darwin explanation. A. Over reproduction. B. Struggle for survival. C. Hereditary variation. D. Survival of the fittest. What will be the answer? In his theory የማን ቲዮሪ ነው? ዳርዊን ኤክስፕላኔሽን አላ ከነዚህ ካሉት የትኛዎቹ ነው ሚሲንግ ያደረጋቸው ወይም የተዋቸው ነው የሚለው? the answer is hereditary variation ነው አይደል? ያ C is the best answer. hereditary variation የሚለው survival of the fittest, struggle for survival, over reproduction የሚለው እነዚህ ሁሉ just part of explanation of Darwin's. When it comes to hereditary variation is not part of Darwin explanation. 11 Which of the following pairs are homologous in analogy structure? A.
the human arm and the front leg of a mole. B. The front leg of frog and the wing of a bat. C. The wing of a bird and the wing of a butterfly. D. The wing of a bat and the wing of a bird. Which one of the following is are where homologies ናቸው at the same time ምንድን ናቸው analogy structure ናቸው ነው የሚለው the answer is what will be the answer C ነው አይደለ the wing of the bird and the wing of butterfly it's the best answer both used to flight but involved independently from different ancestral structure so by the way maybe ቅድሙ ጥያቄ ላይ አንድ የዘነጉት ነገር ቢኖር አናሎጂስ ምንላቸው ተመሳሳይ ፋንክሽን እንደሚያደርጉት ሙሉ ግን ኢንቮልቭ የሚያደርጉት ምንድነው ኢንዲፔንደንትሊ ነው ይሄንን እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ 12 During seasons of reproduction the males of some species of bird produce colorful feathers to attract female How do ethologists call this method of communication in animals A. Visual B. Chemical C. Auditory D. Touch What will be the answer? ምንድነው ወንድ ሆኖ አዋፋት ይለቃሉ አይደለ ፌደራቸውን ያን ወደ ኢቲዮሎጂስት ስንመጣ ምን አይነት ኮሚኒኬሽን ነው የሚሉት ኤ ነው አይደለ ኤ ኬሚካል ነው ቪዥዋል ነው አይደለ ያ ቪዥዋል ነው ጀስት ሴትቱ ያን ፈርዘር አይታ or ያንን ላብ አይታ ወደ ራሳቸው እንዲመጣ ያደርጓታል ማለት ነው 13 What is the role of the worker honey bee just after it emerges? A. Frog for nectar, pollen, and water. B. Clean out dirty honeycomb. C. Guard the hive. D. Build honeycomb. The worker honey ስራ like after it emerges ከተፈጠሩ በኋላ ምንድነው የሚሰሩት ነው የሚለው what will be the answer? The answer is B ነው አይደለ clean out dirty honeycomb is the best answer because የነሱ አንደኛ ስራ ንግስቲቱን ፕሮቴክት ማድረግ ብዙ ስራዎችን ስለሚሰሩም ነው ወርከር honey ተባሉት ከመሆኑም ጋር clean out dirty honeycomb is one function of worker honey 14 Which of the following types of movement in response to stimulus had no specific direction A. Taxis B. Kinesis C. Gravitropism D. Phototropism Which of the following types of movement in response to stimulus had no specific direction የትኛው ነው B. Kinesis ነው አይደል ያ kinesis የአራቱም ልዩነት ስናይ kinesis ምንድነው is non directional response to stimuli ዳይሬክሽናል አይደለም ነን ዳይሬክሽናል ስቲሙሌትን ሪስፖንስ ማድረግ ነው the organism changes its speed or rate of movement but no necessary toward or away from the stimulus ወደ ታክሲ ደግሞ ስንመጣ ዳይሬክሽናል ሙቭመንት toward away from stimulus ፎቶትሮፒዝም ስንመጣ growth response to light gravitropism ደግሞ ስንመጣ growth response to gravity which means phototropism like growth የሚያደርጉት በላይት ነው ታክሲ ደግሞ ዳይሬክሽናል ሙቭመንት ነው ግራቪትሮፒዝም ደግሞ ግሮዝ የሚያደርጉም ላይክ በግራቪሽናል ከግራቪሽናል አንፃር እና ካይኒስ ደግሞ ስመጣ ነን ዳይሬክሽናል ነው ማለት ነው 15 Which of the following is consistent with the understanding of human evolution A. Bipedalism has never important in human evolution B. Large brain size had no contribution to the evolution of the human species C. Human ancestors had no relation with whatever with the health of the chimpanzees D. Fossils of Lucy and RD provide evidence for human origin What will be the answer? Which of the following is consistent with the understanding of human evolution A. Bipedalism has never important in human evolution B. Large brain size had no contribution to the evolution of the human species C. Human history had no relation whatever with that of the chimpanzees D. Fossils of Lucy and RD provide evidence for human origin What will be the answer? The answer is D. Fossils of Lucy and RD provide evidence for human origin is the best answer 16 Which of the following is an evolutionary requirement for two subpopulations of a species to evolve into independent species? A. Free exchange of genes. B. Geographic isolation. C. Free migration between populations. D. Absence of natural selection. Requirement ምንድነው የዚህ evolutionary እንትኑ ሁለት የሆኑ subpopulation species to evolve into independent species ሁለት species ነበሩ ወደ independent species evolve እንዲያደርጉ የሚያደርግበት እንትን ነው so the answer is What will be the answer? B.
geographic evolution is the best answer. 17. From evolutionary point of view, which of the following animal is expected to have hemoglobin proteins that are less similar to that of human? A. ape, B. cow, C. chicken, D. frog. The answer is are least similar ነው አይደል የሚለው? The answer is D ነው አይደል? ያ frog the least ነው እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ ከሂማን ሄሞግሎቢን ፕሮቲኖች ጋር ሊመሳሰል የማይችለው አንደኛው ታይፕ ነው frog። 18. Which of the following expression is more related to the phrase survival of the fittest? A. natural selection, B. Mendelian inheritance, C. gene mutation, D. inheritance of acquired characteristics. The answer is natural selection አይደለ? ያ survival of the fittest የሚለው natural selection ነው more determine የሚያደርገው ማለት ነው። 19. If a substance that weighs 2000 grams and has half-life of 100 years is left with only 250 grams, for how long has the radioactive decay activity been undergoing? A. 200 year, B. 250 year, C. 300 year, D. 500 year. What will be the answer? Already calculation ያስፈልጋል አይደል? ያ just as you can hear see እዚህ ጋር ባሉ ካልኩሌሽን መሰረት ነው የሚሰራው። ሶ ሰርታችሁ 300 ከመጣላችሁ you are right። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በዚህ አንዳንዴ like ይጠየቃሉ it's not common but በሚጠይቁ ጊዜ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። 20ኛ which of the following comes first in the course of organic evolution? A. photosynthetic organisms, B. free oxygen in the atmosphere, C. land plants, D. multicellular organisms. What will be the answer? The answer is A. photosynthetic organisms, the best answer. 22. Which of the following characteristics can show the evolutionary relationship among organisms? A. structures having similar functions, B. structure having same size origins, C. structures having common origin, D. structure having different origin. What will be the answer? The answer is C. structure having common origin is the best answer. The answer is C. Narala? Yeah. Structure having common origin is the best answer. 23. Which one of the following factor is not important for evolutionary change of a population? A. over reproduction, B. insufficiency of natural resource, C. existence of heritable variations, D. survival of all that are born. What will be the answer? The answer is D. No, yeah, survival of all that are born is the best answer. 24. In which geologic period does the fossil record show more diverse and relatively higher form of organisms? A. Devonian, C. Cretaceous, C. Jurassic, D. Permian. The answer is B. Cretaceous is the best answer. 25. Which of the following are the two major constituents of eukaryotic chromosome? A. DNA and RNA, B. DNA and protein, C. DNA and carbohydrate, D. RNA and lipid. የዩካሪዮቲክ ክሮሞዞም ላይ ሁለት ሜጀር ኮንስቲቱሽንስ የትኛው ምንና ምንድን ናቸው? DNA and protein. B is the best answer. ዛሬ ቪዲዮአችን ይህ ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ እያልን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ማንኛውም ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ሴክሽን ላይ ምጻፉ እንዳይረሳ። ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም